So it's just looking like wow. आज ये जब पेमेंट का स्पेशल डे ठीक है आज ये मुझे जगह बांटे तो सही में वो बहुत एक्साइटेड अछि obviously सेटा कहबे कदा काई दाबे से जो बर्थडे पालन करछु ठीक है सुनछि केक कटा हो तापर नाच भीतर घरटा फुल जमी जो अच्छा अपन भी एक्साइटेड अछि से कोन बोलले जी जे 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 just looking like wow. You can see it. जहाँ पर स्माइल भी मोबाइल का स्टाइल देखो तक स्माइल देखो तक हेयर स्टाइल देखो स्पेशली तंको हो लागू देखो खाओ है ना दिया अब तो राजू पूरा कोठो बन रहा ओके कहीं के डाकिलो आगो से तो था ओ जी सब को तो व्यस्त में तो उड़ा हमी गेलन देखि किंतु आउडा हो तो बेसी भल लागे सब को काम टाइम रे करियो आमी टाइम रे खाइबो टाइम रे पीबो टाइम रे सोइबो टाइम रे सोइजो बोली आमे जे मार्केट रे टाइम रे बोलुछ अरे कपिया जे सब किछि टाइम रे पहुंची बोली नबे वर्ष छोइला तथापि मो सुस्त जे पाई पहुंची समय अनुवर्ती हवा सब थारु भलो गुण अरे हे कपिया अरे ये तू या खोकु मझिरे एमिति गिराजी गुना कखेछि पकौछु काई Oh my god so beautiful so elegant just looking like wow ओडिया में जरे इंग्लिश में कहले तमे कहि दे छु जाने परिबेनी because it is my style yeah सरप्राइज अछि आ सरप्राइज होछि जगह रेडी भाई रेडी अरे रखिया देख रखो सब कौन है टोपी कैंडल केक अरे तू टोपी भी दे कैंडल दे केक कैंडल आओ का पर एक बर्थडे का फुल जमे जी वो ये जे 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 अंतर बड़ा इन्वेस्ट कर छी आमे जे मार्केट रे बोलु छथि आ बड़ा कोन आसी बोल अरे ये कपिया जे जे बहुत तो हे बयस रे चाली पाछु हेले मो बयस सब कर हेला बेलकु तू आउ तू ही बछि पारिबु नै बे पतारे काठ करा बदरी तू ही बछि oh my god so beautiful so elegant just to baby like wow पतारे काठ कलम कोइ मु अरे तो ए जेला को हम फैमिली स्टेटस को नै थिबो हम जवाब जॉब करि गेल कर सकथिबो हम फैमिली स्टेटस कोड पड़थिबो आ सेतर खाली कमल लाटे बस ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ସିନା ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଶୋଇବା ଓ ଚାଟ୍ ହାଉସ୍ ଟେ ଏତେ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି କବାଟ ସବୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଚାଟ୍ କାନ୍ଥ ପାଖେ କଲାଣି ତାଙ୍କର ସେ ଘର କରିଦେନି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାଟ ଦେଖାଦେବ ସବୁ ଫାଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଗେ ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଛଣା ପକେଇ ଶୋଇବୁ ସେଇଟା ଦେଖେ ଆଗେ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଅଛି କି ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଦେଖ ପୁରା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଶିଖା oh my god so beautiful so elegant just looking like wow ଶିଖା ମୁଁ ଭାବିଲି ମିଆଁ ଖଲିଫା ବସି ଆସିଲା ଶିଖା my student ଶିଖା ମନେ ପଇଲା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ ହଉଥିଲୁ yes
हाथ भले हुएनी बहुत पिटा दसिति पे गोटे थर पिटी दिले मुक्ति पगले 20टा पिला उठी गले एते के मुक्तिला सेतर ट्यूशन बंद हैला आ गोटे बैंडेज चलतला तो नाकुर सब सिंगड़ी गडे ना सेटे बंद के अलग जगह कंटिन्यू करछि अंकल विश्वास करिवे नहीं सिका बहुत क्यूट थिला पिला उडा आवरी माने तार गोटे बैंडेज को तो आलिया भट्ट भलिया थिला नाक बकुली ताड़ी खाई हां बाबा ये सत बाबा सदाला जो बोलथो कागुनी पे काम दू तू बना ले आंगुटी पुरो ना ना जस्ट पिला तो जोकरे कहती सिका तो स्टाइल पूरा चेंज जी माल जम्मा चिनी होनी तो हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया अछि स्पार्क बढ़िया अछि कॉस्ट्यूम डिजाइन मस्त अछि भाई तो हटन टा छोटो इतले बेटर लागी एक्चुअली सर मोहर शॉर्ट पिंतले अच्छा। मैं मन अटो तो मन गले कल तक घर को जाओ जे सेडी गुरुजन लोग थिबे सेडी पर सब टिकी लग दे देले ओके ओके ताछड़ सर इटा होची आजकल स्टाइल ओ शिवा चांद भुवनेश्वर रहूची माय गॉड तो भुवनेश्वर पड़ी मालो तू तो तमरे सेलिब्रिटी जो छियो कार भुवनेश्वर गले से सेलिब्रिटी करा जो कबे केते ग्रो करानी शिखा जागी भुवनेश्वर भाई मालो कण प्रोटीन बिजनेस को सर एमिति को ड्रेस न पितले के बिचाइबे ने ताछड़ कॉम्पिटिशन मार्केट में पछरे पड़े जेबे ने ओ बाबा तो बाबा তুমি জান না এটা পুরো ভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বর তো ভুবনেশ্বর পুরি বাড়ি বিহার বাবা না ছোট না বাড়ি বিহার কলেজের পুরো ঝগুড়া পাঠ পড়বো তা ভিতরে ভিতরে মা সাথে হিন্দি রে তো বাকি কে হনিমুন সাথে চালাউতেনি মা বাবা বিয়ে তো ধরে করব না अच्छा अंकल से काम तो निश्चित साथ दे दियो না বাবা মু কই পারিনি কাই না সেটা ভুবনেশ্বর না বাবা ওড়িশা রাজ্য ছাড়ি পাঠ লগা আর সেটা জলবায়ু স্বতন্ত্র বাবা জানি না বুড়া গরু গাই খেলবে না পিলে দুটো ये मत ये कि कोई को भी नमस्कार करे बोलू गाड़ी तो जा शुरू होबे नमस्कार कर तू कोन भाबती विक्रम में कालो जी हाय चिची ये कोनो मत इंतिया ये कोइला बे जैसे ओपन सर रही अब गाना तक ओपन सर वाला देख अबे हे तू तो गाउलिया मूर्खटा गाँव पर के पाठ पढ़ी काना कोले रे पियोन चाकरी करछो ताछड़ा तो केमि जानिबो आजकल ई छो माने केते अडभांस हेलानी আমি কাহি কি আসছে সে কথা তুমি কই দিও আর সেখানে তো জনে নেই সেখানে জানি না আমার আভিমুখ্যটা কোন এই যে কথা কই কপি দেখো আগে আমি শুনিয়া পাইলো তোমার চেকিং এর পরে ভাগে हां मजे से बाटे আর সেই বাইরে মধ্যে কই মারে কালে এইটা আমার সুবর্ণ সুযোগ গোটাই গুলি না আমার দিদা শিকার করব মানে বুড়াও তো জন্ম দিলে ওই শিকারে না সঙ্গে সঙ্গে বাঘর একটা ফাইনাল করে দেবো so beautiful, so elegant, just looking like wow, Bahagara. अरे जगा, तब कहीं मिली नहीं. तुम्हारा आदमी सिलिस्टर आइसक्रीम खाते ब्लैक चॉकलेट के भी कुछ चॉइस करो ना. छी थार्गेट चॉइस करे कार्टून लगा. छी भाई भाभी करছো मैं कार्टून लगा आया वो तो जान के तभी तो थार्गेट चॉइस लेवा दियो मर जति मने पुडी चिंता बद जण बाबा के ट्यूशन होतला बेले ये दीदी घर तो लव लेटर देथला. हां जे विश्वास करे ने एते सुंदर लव लेटर लिख के सिखा बोलो सम्राट मस्तराम के हारी जीवो. बोलो सम्राट मस्तराम गोटे बड़ अथर सेते बेले बादामबाड़ी बस स्टैंड ताको बही बिक्री वे लक्ष्य करथिबो. सब बही गोटे प्रकार बिक्री हो तो ताको बहीटार हळदिया जरी गुडा आइथिबो. तो साहित्य अरे दादी जो साहित्य लिखा था ताठे बेटर साहित्य लिखा जोका चिट्ठी किंतु को 3 थर पढिछि जगह खराब भाबरे कथा बोलियो कहि देली भाई जे से के से बाडे थिले तम दिजकर ब्रेकअप हो जाइतिला मु एबे भी देखि चिपके के रहिछ हां सर लो बस जगह नंदी आकर गेले मो मत जे जाओ सर सो हॉली लेडी अब किए लो सर मो पसंद होछथि रॉकी माय गॉड हम रॉकी बाळवा गाँ ठाकुरी को मंदिर रे से मो मथारी सिंदूर पिन्है चंती खाली सिंदूर पिला पिनी ना और किछि ओ शान सेटा तो कम माय गॉड तुमने एक संगर वाला ने पुणी हम घर के आसे मालो सिखा दे एबे भी नटकटी अछि लो अकल विश्वास करे नहीं सिखा पिले में एते नटकटी मु ता म्याद बुझौती विषय में खाता को नने के मोह बने अरे अरे मोर जो अवस्था सृष्टि गुटी अवस्था मो दुख मते ओळौची मते हाया ड्राइवर गुडौचन दिन दिन से मते ओनेले कोन हो एबडे नखरे बाली रे गार काढथो तापर एबे जो स्टोरी रे कहली जगह को लव लेटर देला एबे कोन रखी की मैरिज करे प्रस्ताव नै के आसी हां सिखा खराब हो नै सर अच्छा गोटे कथा सुनतली तो गोटे को पंजाबी टोका सहित लिविंग ले रहउतलो सिओर ये कपिया माने जेजीमा सहित तमर जो संपर्क राम वंश को उत्पादन करछ लिविंग माने ना सिया टोका टोकी गोटे घर रे बागर हो नि फलमाला पड़ी नि बेदी बना के छड़ी ताका भीतर हुन्नु हुन्नु किछले बे सजी तम
ରେଡି କରିଦେବି କି ଜେଜେମା ଲିଭିଂରେ ରହିବ ମାଲୋ ଗୋପିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ବେ ରଖିକି ଆଉ କେହି ଝିଅ ମିଳିଲାନି ଏଇ ମାଛି ମାଟାକୁ ବାହା ହବ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାଟା କହୁଛି। ଆଲୋ ମା ତୁ ତ ଟଙ୍କାକୁ ବକରା ବନେଇ ବେଶ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆସିଲେ ବାସ୍। ଜେଜେ ରାଜି ବିଷୟ ମତେ ବହୁତ କହିଲ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ବୋହି ଆସିବି ଦର୍ଶ ପଡଟ ଦାମ ତ ମନକୁ ନାଇଁ କେଲି ତ ମନକୁ ଓ ମନକୁ ବା ଗାଡ଼ି ପାଚୁ ଯେଠି ଧଇଲା ମାନେ ଆସିବ ତମ ପରିଚୟ ତମେ ପାଇଲନି ନା ଖାଲି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି କହି ଦଉଛ ତମେ କିଏ ଆଗେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଲନି ଇଏ ତମେ ମାନେ ପୁରା ହେଲ ରକିର ସାବତ ଭାଇ ଇଏ ତମର ସିନା ବାପା ଗୋଟାଏ ମା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ତମେ ସାବତ ଭାଇ ମନା କରିବ ଇଏ ବାହାଘର ବହୁତ ହେଇଯିବ କଥା ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ମୋର ଇନସଲ୍ଟ କରି ମୋ ଚିଠାକୁ ଏକଦମ ବଢେଇ ଦେଲ। ଛାତି ତ ମାରୁଛୁ ଭଲ ଘାଁ ଘାଁ କଣ କରିଦେଲ କଣ କରିଦେଲ କେତେ ହିଟ କରିଛାଲ ଯୋଉ ଗରମ ହେଇକିରି ଗଲା ଏରିଆ ରଖିବ କଣ ହେଇଗଲା ଗରମ ହେଇକିରି ଗଲା ଜାଣିପାରିଲନି ଗୋଟେ କାମ କର ଅଙ୍କଲ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଅ ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଡରି ଡରି ଚଳୁଛି ରେ ଝିଅ ନୁହଁ ଗୋଟା ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପିଣ୍ଡୁଳା ଆଉ ଯଦି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ତାକୁ ଇଟା ବାଟରେ ପକେଇ ତମେ ଇଟା ପଡିବ ଅପେକ୍ଷା ସେ ତ ଜିଦି ଧରି ଗଲା ମାନେ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିବ ଆସିଲା ଖାଲି ସେଇଠି ଧରା ପଡିଯିବ କିଏ କୋଉ ଇଟା ଭାଟିରେ ପଶିବ ମୁଁ ଖାଲି ରଖିକି ଏଇ କଥାଟା ଫୋନ କରି ଦେବି ଆସ ହୃଦୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଁ ଆସୁଛି ଗୋପୀନାଥ ବଲ ହବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ କୋଉ ପାଣି କୁଆଡେ ଯାଉ ଆସ ଇଏ ପୋପା ଝିଅ ଦିଟା ଆଉ ମୁଁ କଣ ଧମକ ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲି ବେ ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଧରୁଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁତୁପାରଟା ଏଇଟା ମାସକୁ 3 ଥର ମାଡ଼ ଖାଉଛି ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରୁ ଇସ୍ ଏଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଏଇ ସେଟା ମୂଳ ଗୋଟେ ତ ଆମର ଡାକିଲୁ ଆମର ଡାକେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ଡାକ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ହେଲେ ହେଲେ ତୁ କଣ ହେଇଛୁ ତୁ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ମତେ କିଛି ପଚାରା ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଆଲୋ କିଛି ନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କଣ ହେଇଛି କହ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ସତ ହେଲେ ମୁଁ ତମର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରିବିନି ତମର ମତେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବି ଦେଇପାରିବିନି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ସହିଯିବି ହେଲେ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଖାଇଲେ ଏକା ଏକା ମୋ ପେଟ ପୁରେନି କେମିତି କେମିତି ଏକା ଏକା ମୋ ଜଗା ଭାଇ ପିଲାକୁ ଖାଇପାରିବି କେମିତି ଆରେ କୃଷ୍ଣ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ନ କହିକିରି ଏତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଜେଜେ ଆଜି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିଲି ହାର ଗୁନ୍ଥିଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲି ରକି ଭାଇ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ଏଇ ଦେଖ ମାଡ଼ ମାରି କେମିତି ହାତରେ ଲୋଡ଼ା ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ମୁଁ ରଗି କହୁଛି ରଗି ମୋ କଥା ଟିକେ ବର୍ଷ ପଡିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି କଥା ହଉଥିଲି କୁହ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲୁ ତୁ ଆଗ କହ କୃଷ୍ଣ କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲୁ କାହିଁକି ଅଭାଗ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପଇସା ପଶୁଏ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋରୁ ଗାଈକି ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଛୁ ସିଏ ଯଦି ମତେ ଆଭଏଡ କରି ତମ ଦିନ ସହିତ କଥା ହୁଏ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ନେଇଯିବି କାହିଁକିନା ତମେ ତେଣୁ ହଉଛ ମୋ ଶପଥ ଭାଇ ଘରଟାକୁ ଦି ଭାଗ କରିଦବୁ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିକାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରହିପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଯାଇପାରନ୍ତି
ବନୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ନ କହିବା ଭୁଲ କରିଛି ଆଗରୁ ନ କହିକି ଭୁଲ କରିଛି ବହୁତ ଆଗରୁ ତମ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାର ଥିଲା ବୋହୁ କି ବୋହୁ ଶପଥ ବୋହୁ କହ ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ପୁଅର ଭାଇ ନୁହଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛ ମୋ ପୁଅର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କାଲିଟା ବିଜନେସ ବନ୍ଦ କରିଦବା ବୋଉ ବୋଲ ମତେ ଫୋନରେ ସବୁ କଥା କହିଛି କହିଛି ନା ଏ ଦି ଜଣ ମତେ ପୋଲିସରେ ଧରିଦ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି আরে রকি রকি শিখাতে তো ফলে যাবে সে ভুল কইছি সে আমার ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক ছিড়াইବାକୁ চাହୁଛି ভাই দুই ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହବନି ଏ କୃଷ୍ଣ ଘର ତୁ ଚାଲ ବାବୁ ଯିବିନି କାମ କହୁଛି କହିଲି ବାବୁ ଯିବିନି ଯିବୁନା ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଯିବିନି বাস ଆଜି ମୋ ଚାଚାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଆସିନି ବୋଲି ମୋ ଚାଚାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଇନି ମୋ ଚାଚାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ତା ଆଗରୁ ନୁହଁ ଏବେ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଭୁଲି ଗଲୁ ମତେ ବାର ମାରିଦେଲେ ବି ମୁଁ ପାଦ ଉଠେ କୁଆଡେ ବି ଯିବି ଆଜି ଠାରୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହବ ନାହିଁ ରେ ଅରଣା ମହିଷ ଭଳିଆ କଣ ହଉଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ ଏଥରକ ପାଇଁ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ବୁଢାଟା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଦିଅ ରେ ହେଇଲୋ ବୋଉ ବୋଲ ଏ ବୁଢା କେତେ ବିକଳ ହଉଛି ଦେଖୁଛୁ ତ ଚାଲୁନୁ ଏଇ ଥରକଟା ଜନ୍ମଦିନଟା ପାଳନ କରିଦବା ତୁ ଯା ଜେଜେ ଆଜି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ କି ଗ୍ଲାସ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ନେଇ ହବ କଣ କହିଲ ଧଳା ଜହର ରକି ଆଗରୁ ମଦ ପିଉଥିଲୁ ଏବେ ଡ୍ରଗ୍ସରେ ବୁଡ଼ିଗଲୁଣି ଶେଷ ଜେଜେକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ନାଚ ଖାଇ ନେଇଯିବ ଥରୁଟେ ନିଶା ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାଛଡା ଏଇଟା ବା ଭିଟାମିନ ଚିନି ରକି ମତେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ କୁହେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି ଯେ ମୋର ତ ଚେହେରା ଜମାରୁ କମୁନି କଣ ଏ ବୟସରେ ତୁ ମତେ ନିଶା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ଯଦି ଡ୍ରଗ୍ସ ନ ନିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖୁଆଇଦେବି କଣ ହଉଛି ନା ତୋର ନା ତୋ ବାବୁ ନାଇଁ ରକି 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 ଦେଲି କଣ ନା ମୋତେ ମାରିଲୁ ମୋତେ ମାରିଲୁ ଆଇକୁ ମାରୁଛୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତାନି ଗୋଟେ ଟେନସନ ଯାଆନ୍ତା ହଉ ଛାଡ ଅନେଇଲୁ ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଯଦି ନ ଯିବା ନା ସାଇ ଭାଇ କଣ କମ ଦେଖେଇସି କେତେ କଥା କହିବେ ଚାଲୁନ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇବା ଲୋ ବୋଉ ତୁ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି କଣ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ମତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଏ ମେଡିକାଲରେ କଣ କରିବି ତୁ ଚାଲ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ତୁ କଣ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ହଁ କି ଯା ବହୁତ ରଖିଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଖୁଛୁ ମୌନ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ଯେମିତି ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ଫଟି ଦବ ଟପଟ ସେଇ मत बहुत कष्ट लगुच कष्ट लगे जेते हेले तू मो भौणी ना पचार से कथा जगाड़े नुआ कर चाकरी पाई शुणी डाक बंगला पी जन बाबू आसुँच ठीक समय खाइबा न पहुँचे जगा भाई चाकरी चली जीवनी ମୁଁ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ଚାକିରି ଯିବାକୁ ଦେବିନି କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୋ ଜଗା ଭାଇ ଚାକିରି ପାଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଜେଜେ ପାଖକୁ ଯା ମୁଁ ଖାଇବାରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଯାଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଉଛି
ହେଇଗଲା ସେଠି ଖେଳ କେମିତି ହବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର କଣ କହିଲ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ବଡ ନୁହେଁ ବଡ ହଉଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ବଡ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ ଆରେ ଆଜି ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତକୁ ନିଲାମ କରିଦେଲି ଆଉ ଯଦି କେବେ ଦରକାର ପଡେ ମାକୁ ବିକି ଦେବି